Tigok tayo dun, pre. Laka, mahirapan ka dun kay Musashi, pre. Laka yun, Shin, oh. Para talagang may sariling mundo, pre. Yun lang. Di, patay na to, pre. May namatay sa kalaban! Yes! Mga pre, manood na kayo sa ating stream, mga pre. My ultimate is Sayang, ready. pre. Copy that. Our world has only just begun. It's our turn to pick heroes. Say what you want about my character, but there's one thing that's flawless, and that's my hair. Magandang gabi, mga pre. Mayang gabi sa inyo dyan, mga pre. Ay, naku. Shoutout sa mga ano natin dyan, pre. Sa ating viewers, pre. Tumalon pa, par. Uy, Angela, pre. Angela. Pick your hero. Angela, ano nila, par? Ito kaya tayo, par. Tara, tara, tara. Play it safe. Focus on farming. Tayo na't magbabakbakan. Buti na lang, nanalo pa tayo doon, pre. Medyo nabubulol ako, pre, kasi may ano ako. May ano ako, pre. Luas. May luas ako, pre. Ano bang singaw? May singaw ako dito, pre. Meron tayong skin, par. Gamitin natin yan, par. Tapos, hanap tayo ng ano, par. What a precise strike, just flawless. Si Wukong, ito dahil si Wukong. Letrag ambak ang kap. Kalma lang, kalma lang. Ako'y kauban. Atras attack. Grabe, par, binubugbog na, par. Binubugbog na yung mga kalaban, pre. Retreat. Retreat pa nga, par. Ako, pre. Siya lang. May ano siya, par? May crowd control na hila-hila, pre. Everything that happens to you is another gift from Kalma lang tayo, boy. Charge! Running solves nothing. Attack the marker. Ang ganda naman. Command the thunder. Batak gani. Grabe kayo. Muro magkuan, muro magkanang way tulugay ba? Ang magaganap na yan. Oh, shoutout sa 2 viewers natin dyan, mga par. Welcome, welcome sa ating stream. Let's go. Tigok tayo din, pre. Ay, no flash, no flash. Ay, natamaan pa. Grabe doon, pre. Si Zilong, pre. Ay, sige, sige. Gusto pa niyang maging Your hero. Ay, nako. Gagi, pre. Ayun lang.
Tara, pre, relax. Pasok, pre. Kulang kami ng isa. It seems the heart of steel can Gi! dream of the winter's hearth. Gi! Gagi, sakit. Sakit. Tulungan tayo ng kasama, par. Magaling to, par. Next game na lang sila, mga pre. Let's go. Let's go. Go, go, go. Map, palibra ka ng tumbler, map. Shh. Map. 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 Tara. Tara, par. Diyan ako, par. Lock ka. Tara, par. Sige. Lumaki ka natin. Uy! Ay, shout out sa ating ano dyan. An 5 viewers. ally has been slain. Welcome sa ating stream, guys. Copy that. Baka gusto niyo sumali, ano. Enemy team's turn Uy, to ban yun lang, di ako heroes. nakapag-ban, pre. Gagiks. Tanga ka move on dun, ah. Ay. Tara, boss Lax. Come on. Laban, par. Kahit ako lang mag-isa, par. Kaya ko sila, par. Pero joke lang. Siyempre, papadalaw din tayo, pre. Check. Magandang hapon sa lahat, mga par. Check. Magandang hapon sa lahat, mga par. Welcome. Kalma lang. Kalma lang tayo, mga pre, ha. Nice ka. Dito na lang, pre, oh. Ay, pata. Ginagawa mo. Hala, di ko naka-change yung ano sa lasuri. Knows no end. We will win again. Lasuri, guys. This time on the scale of the universe. It's our turn to pick hero. Patay, par. Enemy ships burnt to Kalma lang. ashes with the snap of my fingers. Kulang pa tayo sa damage, pre. Laka, pinasok talaga, pre. Gagis. Umalag talaga siya, pre. Gana, boy. Laka, nasira to rin natin. Baban ko yung bagong hero, boy. Nasa timeline ko po ang video. Wow, sa ano, sige, pre. Bibisit ko yan, pre. Bibisit ko yan pagkatapos ng game. Lang, par. Popular belief is not always the truth. Sige. Laga na to na, pre. Sige. Ano sila sa overlord? Kaya mapupush ko na to, par. Kaya ko na itong i-push. Big thumbs? Oo. Thumbs, par. Nakabasag tayo ng turret, mga pre! Nakabasag tayo ng turret, mga pre! Nice ka. Sige, one hit na lang yung Tori sa mid lane, pre. Nice. Nakabasag tayo ng turret, mga pre! Suko na, mga pre! Tara, push. Push tayo dito, par. Hindi, matigas naman tayo, pre. Behind. Tara. Nandiyan ako, pre. My favorite band Copy is that. called Pentakill. Copy that. Nakabasag tayo ng turret, mga pre! Nice mga pre. Push na. Suko na, mga pre! Push na, pre. Retreat! Lock ka, ganun si pre. Unstoppable libre! Sige. Sige, gagi mo. Nagol. Patay na yan. Nice. Baka na this. Enemy minions will arrive in 5 seconds.
to leave the base is a noob. Ayan na, boy. You're in the clash lane. Flash lane, sige par, matry natin yung Shuyo par. It's our Gagits turn na to Shuyo yun, ban par. heroes. Sobrang sakit par. Lulululu. Killing spree. Nakadahok, nice ka. Nice ka, pre. Pero retreat, pre. Ito front, pre. Delikado, boy. Delikado, pre. Sige. Laganap ninda. Let's go, mga pre. O baka, ano, pre, gusto nyo sumali, ano, mag-comment lang kayo sa baba, pre. Tara, para may kasama naman ako, pre. You're in the clash Meron lang akong lane. kasama ngayon, si Boss Lack. Tara, par, tara. Bang wala pang ano, pre, yung mga, wala pa. Nice! Triple kill! Ang ganda naman! Di! Tara, dito. Attack the Overlord. Dito, Overlord. Namin, kaya to, pre. Makakataba to. Kaso wala eh. Who is it that responded to this wish for happiness? Retreat! Kaya ka! Nasira to rin natin! Looks are easily lost. Only civil. Mic ni mo? Nakaon ni mong mic? Nagisaksak mo ni mong kuan? Isaksak ni mo. Sige. Sayang ko. Sige. Agay, dagan ako. Retreat pa. Bilang ano dun? Sama par. Sayang yan, pre. Tayo na to, pre, oh. Sayang, par. Tara. It's our turn to pick heroes. Di, patay na to, pre. May namatay sa kalaban! Yes! Dalawa! Ayan na, pre. Sa akin to. It's Sa'yo our din yan, turn pre. to ban heroes. Grabe naman yan, pre, oh. Grabe ang daming account mo, ah. Na ako masyado Oh, shout out sa 6 viewers, mga pre. Welcome sa ating stream. Watch me hunt Baka them naman ikalat din ang down. ating live para kumalat na yung kakita natin sa buong Arab Kings. Let's go! Don't engage. Nasira to rin natin! Kalmahan niyo lang, pre! Kaya ka! Nasira to rin natin! Oh, gadget, gadget. Ang ganda naman! Na! Saan ka, pre? Gag, pre. Tamang ano lang tayo, par. Yes! First blood! Sweet. Copy that. Kaya kita, par. Core, pre. Pangit siya mag-core, pre. Report niya. Ay, relax. Tara, pre. Asan ka na, pre? One Copy sword to bury despair. Tama naman naman, pre! Gi, magkakapush na din ako sa wakas. Killers ng Overlord at Terran! Ganon! Tapos na din ako sa wakas, gagi, ha. Kalaban! Yes! Ano ka nahurot? Halak ka, yun lang. Halak ka. Binigay sa'yo, pre. Bakit, pre? Binigyan ka ba, pre? Binigyan ka ba na it's okay, pre? Bawi. Bawi tayo, mga pre. Tagal mo yan.
comes par. Tapos yun par. Bring a better weapon if you want to take me on. Isugat ang tulog, gagi, spray. Ikaw daw sugatong tulog. Banga, pre. Agoy, natalo. Yung booming namin, pre, ano lang, play safe lang talaga, pre. Calligraphy. Back na, pre, back na, pre. Bakre, bakre. Back na, back na, back na. Back na, men. Ayo, par. Back ka, nagpatimpla-timpla, oh. Bitter medicine is good for you. Ha? Grabe ba? Pre, good luck. Thank you, pre, Jared. Grabe, nagano ka pa talaga, pre. Kulang na kami na isa, pre. Epic na pala si ano, pre. Ginagawa mo. Pasiran. Ay, shoutout sa 9 viewers na dyan, mga pre. Untol lang tabaghat. Paag run. Okay. Heroes. Help Ali, help Ali. Ay, bubuhay pa yung turi ko, par. Maabutan ko pa yan. Laka, nasira to rin natin. Laka. Na, Defeat. Grabe, tagal lang, ano, pre. Oh, nagdala ko. Nag-live ko, kay. Pre. It's our turn to pick Oh, heroes. shoutout sa 5 viewers natin dyan, mga pre. Welcome sa ating stream. Let's go. Ikalat nyo na ang ating stream para kumalat na din yung kakitan ko sa buong honor of games. Let's go. Last pa rin, mga par. Baka may pag-asa pang manalo to, par. Farming. Ano, pa-item lang muna tayo, mga pre. Yan lang ang, ano, key. Uy, gagi, par! Uy, gagi! Mahiya! Tara na! Hoy, tiisin mo pa, ha? Oh, tara, pre! Birada, par! Nice ka, par! Gi! 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 Ano? Ah, sakit! Ah, sakit! easy kid. Pre, ang sakit, pre! Uwi mo na ako, pre, ha? Masyado ba? Ano ba sabi? Grabe, bilis mo makashare, boy! Napakasulid mo talaga, pre! The threat of death gives me purpose. Angas ang putar bis pero patay. Hindi talagang ano, par. Enemy killing spree. Hindi tambing ng ano, par. Parang miss na yan. Akin ba yun? Hindi. Gagit sura daw. Hoy! Pre, delikado kayo dyan, par. Grabe ba? May namatay sa kalaban. Yes. Pre, need help here, pre. Hero. Gagit mo kung mahirap to, boy. Cold and Hirapan ako emotionless. dito. Saan ka
tayo, pre. Saan lang kaya tayo, par? Mas mga pre. Nakabasag tayo ng turret, mga pre! Mas mga boy, nice mga boy. Beware the ignorance. Galing nyo, ang galing nyo. Par. Bakbakalidis. Sinong si On, par? Par Jamil, sino si On? Anong si On? Ano, magipag-party pa din sa GM? Dapat ganun, pre? Nakayo. Assemble! Beacons are always lit. Charge! Let's go, let's go! Dakyaw muna tayo ngayon, pre. Dakyaw. Dakyaw, boy! And palike and share ang ating stream. Nice ka, pre. Nice, nice, nice. Let's clear the... May namatay sa kalaban! Gigi. Push, push, push. Nice ka, nice. Very good, very good. Very good, pre. Pati pa to. Has been slain! An enemy has been slain! Your team has destroyed a Ay, shoutout sa 5 viewers natin dyan, mga pre. Welcome, welcome. Naka. Par. Ay, dakyo ko, par. Midling. Ma. Yung na-radyo nga. Pakuha na laptop You're in dire. the mid lane. It's our turn to ban heroes. Baka magpupush yung unggoy dito, pre. Middle East po ang Muscat. Sige, pre. A new era is upon us. Assemble at the marker. It's Nakay, nice. free! Pre, back. Nag-ult na. Grabe, pre. Sinusugod na high ground natin! havoc. Eternal storm. Blazing stars. Lagi nawala pa bigla yung ano natin, pre. Yan na, bumalik na. Bumalik na ulit, pre. Mid lane? Shoutout sa 6 viewers natin dyan, mga pre. Welcome sa ating stream. Kalat yun ang ating stream para kumalat yung... Okay, kaya na magsabi niya akong palangga, oy. Naman pa-heart and share ng ating pa-react It's not always ng ating stream. Pa-share na din. Pumasok talaga bala. Wala na pa silang ano doon. Easy kill! Nice mga pre. Dito agad sa Dragon Free, oh. Dragon Free. Kaya ba? Sama-sama na mga pre! In the silence of space. Pre, mag-clash lane, pre. Mo tayo ng tubig, pre. Medyo, naubo tayo, pre. Gagi talagang kanan mo, pre. Ganon! Mamaya! Mamaya, pre! Ito talaga nitong buang-buang na to, pre. Mira. Enemy in our jungle. Help me get rid of them. Grabe. Let's go, pre. Panalo, panalo! Sayang effort nila, pre.
Oh, shout out sa viewers natin dyan, mga pre. Putik na bubulo. Tara, pre, Jamel. Tara, pre. Sabay, pre. Sapar. Nice ka. Your team has Sama-sama na mga pre! Pre, kalma lang, ha. a healthy breakfast kickstarts your day. Huwag niyong papalikin. Huwag niyong papalikin, pre. Kaya yan. Huh? Recent patch behavior. Ngayon, pre. Ito, report natin to. Report natin to. Ano? Di marunong magluna, pre. Putan ko, pre. Roaming pala ako, pre. Restores teammate health and mana. Ito na lang. May namatay sa kalaban! Nakagits, pre. Yan, dito si Bubbles, pre. Ay, Bubbles. Wala tayong kasama, pre. Tara, pre. Baka naman i-like and share nyo na ang ating stream. Tsaka ikalat nyo na para kumalat nyo yung kakutan natin sa buong Honor Kings. Let's go! Sayang di niya na-hook par. Fought for my freedom, so I'll do whatever I want. My favorite band is called Pentakill. Grabe yung ano dun, pre, oh. Yung sa baba natin, pre, mukhang delikad. It's our turn to pick heroes. Tara, tara. Sugo na mga pre! Push na tayo. Wala, yun lang, pre. Okay, sakit tayo, eh. Rampage na siya. Nakabasag tayo ng... Ang ganda naman! Double kill! Yeah. Amazing! Nice! Triple kill! Asan pa? Pa nga! Asan pa, pre? Ah! Ge, pre. Ah! Ayun ang pre! Ge, dito. Double kill! Suspat sila, ayaw pa mag... Legendary! Tara. Full of inspiration for songs. Di ka makakapag-push, pre. Ayun, Mustan. Free call the players today! Dagan pa. May namatay sa kalaban! Yes! May namatay sa kalaban! Yes! Mabuhay